Wo signifying koira sirkep arni porphai sirkep ra chitima da papor malom manja rong pirbi sen maholdar asai hema dungalong sangtia trake ve katuma phan pasang dunsi sen maholdar asongatum ketengkheng mate arenga hu kapaso dun pusi trak kate wa tum pen pherang ke thengno nang chithandun Laso Joksi Sangtia Trakate war driver tumpen Manja Police Station along Sen Maholdar asonga tumaphan Lamhoi mate FIR pidam nang koklo Pusi Trakate war pen supplier tumpen ningje Tangte alang ni tumpen kaningje lamthe arjupon iksne तुमगे दिमापुर सांगती चोयड़म लो चोयड़म दे पेंसो खाली करी की वांग है लाहुन लादा के वांग होके लादा के साई पिया थेलो मते फुल पेमेंट कोला मते के ला सो फुल पेमेंट को पीछे हो बोला 13000 जमा नहीं को 13000 जमा होते कुछ चोयड़म मते के ला दा ने तुम्हें सांगती कि ना मोहलो से पैसा पी मते के ला दा पी पे ने तुम कुछ सांगती रा कलाम थे को मते सो पालो ने बात सीधा दा गाड़ी हान के बांगजिनो पेलो सीधा माने नियनो सांग ने लो सीधा बांगजिनो को आथे मिला दा पी थोक पैसा चुकी पदी दादा के इनके स्लिप खान पर नहीं को स्लिप खान पर स्लिप लोग 2000 नहीं को एक स्लिप एलपी गाड़ी इनके हाबदला बते सुरीसी लाबे सुरीसी 2000 डांग थाम रे मोहल लंग नि तुम सांगती एकदम ओदा के एपी दाम दा पिना ला दा कपि सियाले दो लांग मथे तुम बा दादा डबल पिना को नि तुम के दादा इने मिसा मिसी एलपी गाड़ी 2000 एना को इनके एंडेड लो है इनके हाबदला तुम 1000 पुलाम किलान बदे पुसाई से तलाम नं केलास नि ते बांगो सीधा बांग जुनो एने तला सो यूनियन के नन हेल्प पेलो मती 10 बছর बाद दपो तामे कायता लो निकान सिलो फोन के प्रॉब्लम दलो जे कायता चिकले नि अन थम कायता प्रॉब्लम दलो आरो लाले किचु सक्सेस दे तो चक है तामे सक्सेस से मती लास्ट गय थके इलोंग इनर प काया तेंग बांगो आरो निकान सिलो आरो दोली पोलके निकान से फोन कायता दलो इनके नि तुम भाड़ा चेन गाड़ी इते बांगारी से भाड़ा चेन मती भाड़ा को चेन गाड़ी जे नि तुम का चुपन शिक्षा करलो दादा के मिठांगारी के गाली देत मते भाड़ा चवान पो दाबन सांगति चथाम पन पो चपन पोला कि पन ना पासिक साक बमला तिनि तो मुना कन चपो सोलाम तमे नाली के वानगरी ड्राइवर तुम सुदा परें सुदा को सिपु एला सो ड्राइवर टोरेंग इसो के कुमा तुम मारी देंग सरेंग से पन दादा लाबांग के ओला दा सांगति हु एपन के वांग होत है सीधा वांग जुइलो अमा एसएमएस एपन गाड़ी नांग प्लुंग नु गाड़ी सो है गाड़ी सो पेन प्लुंग लो अमा ला नाइ टिंग स्कूल दु है ना टिंग स्कूल दु है दाग वांग लो बांग 4 मिनिट थाना प्लुंग दु ने तानांग फोन दे है बांग 4 मिनिट बांग लो इनके ला दाक से के थेंग थो लाम ला निंजे लोंग ले थो पिसना के कार लो पता हो इनके दाक से के थेंग दोन थो आरी हेवें फाक से आके चे अनु फेंग थो के थेंग थो दा तासी निहान फुनांग से कोलो आरो लास नंग थांदा नंग हांग नंग को आलाम नंग इतुम बाहा चो एन पेन कामो चोकले में दालान निस्तु नंग मते रुपया ले मते इनके ला दा 2000 रुपया ले सिन तुम तकाम ले लागे दे दाला तो मैं ऑफिस बारे में है 2010 पेलो 10 बছর लगे दोलो मते हमें 10 बছর ने दोलो में तुम सीरीज पे अपना पुपी बम मते हमें हो सोते इंटेंट से अनिकान से लोग फोंगे कायता पछ लार होय थी आला मंगरा लो नॉन प्रॉब्लम मांग के लाइन से चलार होय सक्सेस से के नीली बांगे डाक लोकल को लामाली पु सप्लायर पे वाला मिलो है नीलते भाड़ा चेन तुम चलमती जैसे दादा ने बांग तकांग हो तकांग वो बांग तकांग के पेलो तमिल नीली लो को सुरीनी के तकांग ए एलपी गाड़ी के सोरीनी के नीली तुम फसाई से आथे मने नीली तुम सांगति लो मोहलंग थाम पो चलान फॉर्म दा ओके चलान आबे के नीली तुम दाम मता दाम दे मते असलाम ने तांते बड़ा तुम होडो पेलो मांता दागनो नि तो ला बांग के मोहल बांग दो कान दो ने तमे मोहल दा दे तुम सिकी दो पुसिकी पु सिता में एलांग दादा मोहल दा देता पु दामला बते चिदोन दे सिकी ओ उपारण ले लदा पेन सुरीनी तकांग नहीं पुसि पु मते तमे नी तुम दा सुरीनी तकांग नी सीधा दाम जुइति लुमदे लाने को नी तुम थालो ओफम चलन पक्का के दांगलो पके ला दा से टेक दागलो जे दादा के चिदोन चिरंती एट एसी की ओंग पुगे दा टेक दागलो मते আমার গাড়ি তো তাতে আজি 3 দিন হয়ে গেছে কিষান গাঁওতে তাই কান কি নিয়ম বানাইছে একটু করেছে চালান বি কাটি লৈ গৈছে তো লোড না হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে মই ঘৰত যাম ঘৰত অলপ কাম আছে বুলি কৈছে তো আজি আমার লগৰ লোড গাড়ীতে আই থাকিছে আই হয় না তাইকে আমি খানকে খেদাই পেলি তাক আমি কথা বি ক'ব নোৱাৰা হৈছে কিলেকে কালি পৰা মোৰ আৱাজটো বিয়া হৈ গৈছে লোড গাড়ী খালি আছে তাৰ পৰা গৈ আসলে মোৰ লগৰ গাড়ীত গৈ আসলো তো এনে তাক কিবা কিবি হৈছে এইটো কিবা তাক মাৰিছে আকৌ মাৰি ফিৰত মোৰ টানি আহিছে হাত ধৰি আৰু চিধা মোক মাৰিছে আমি দাদা কি হ'ল আমাৰ একো হোৱা নাই আপোনাক কোৱা নাই তুমি বেছি কৰি আছে নে মোক মাৰিছে মাৰি পেলাই মোক গাড়ীত নামাই দিছে
নামাৰ পিছতে আমি অটোৰ পৰা গুচি গ'লোঁ আকৌ এইবিলাক কৈছে ছাৰ আমাক একোৱেই কোৱা নাই আপুনি আমাক কেলৈ হাত উঠাই দিছে আপুনি গলতিটো সুধিব লাগে আমাৰ কিবা এটা গলতি আছে নেকি ক'ব পাৰে আপুনি এনেকুৱা কৈছোঁ আৰু বোলে ঠিক নাই আৰু এতিয়া বিষ সময়তে দবাই লৈছে ট্ৰিটমেণ্ট গৈছে এটা বিজি মাৰিছে দবাই দিছে খাবৰ কাৰণে দবাই দিছে এইটো বিষালে বেছি খাবি দেই বুলি এইটো মেডাম পৰা দবাই দিছে দবাই এইটো দবাই আছে দবাই লৈছে এইটো পাইছে আৰাম পাইছে টোপনি আহি আছে এইটো আছে গাড়ীটো মই চলাই কিনে আহিছে আহি থকা টাইমতে মই খালি একো হোৱা নাই খালি ইয়াত আহিছে এতিয়া আহি কিনে মানে শুকাই গৈছোঁ অলপ তো ৰখাই কিনে আৰু গাড়ীটো মোৰ গাড়ী হয় মানে মোৰ গাড়ী হয় তো সি বহি আছিলে মানে সি গৈ আছিলে তো সি তাকে মানে মাৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল নামাৰে মোক আৰু ময়ে নাগিছে আৰু ময়ে অলপ মাত খাইছোঁ আৰু মাৰিছে মাৰা মানুহ কিমানজন আছে এইটো মাৰা মানুহটো কিমানজন মানে এইটোতো মই ইমান ধ্যান দিয়া নাই অলপ মানুহ আছিলে আৰু কি পৰা মাৰিছিলে হাত কথা মাৰিছে হাত পৰা বক্সিং মাৰিছিলে দুইজন কাৰণেও মাৰিছে না হয় দুইজন আকৌ মাৰিছে আৰু দাৱাই চাৱাই এইবিলাক হস্পিটেলতে কিবা কিবি দাৱাই দিছে দাৱাই চাৱাইটো দিছে কি গাড়ী ডিমাপুৰ পৰা আমিতো পইচা দি কিনে সামান ল'ব তাৰ কাৰণেতো কৈ আছে পইচা ইয়াতে ল'ব তাৰ কাৰণ খুচি কোনটো মহলতে তাৰ কাৰণে নিজে খুচিৰ পৰা মহলতে পঠাব কৈ আছে পইচা ইয়াতে দি কিনে তো আমিতো এইটো মহলতে ৰাস্তা কেনেকুৱা আছে বালু কেনেকুৱা আছে আমি এইটো পচন্দ নাই আমি নিজে খুচিৰ পৰা যাবলৈ মন আমি য'তে ৰাস্তা ভাল আছে য'তে বালু ভাল আছে আমি লা খুচি আছে আমি ক'ত ল'ব পাৰে আমি ল'ব আপুনি কাৰণ ইণ্ডিয়ান আছে আপুনি কাৰণ এণ্ট্ৰি ফিজ কি আছে এইটো আপুনি ল'ব ক'লে ল'বি এইটো আমি একো এতৰাজ নাই হ'লে মইখন খুচিৰ পৰা যাবলৈ দিবি এইটোৱে আছে মইখন ড্ৰাইভাৰ লগা আৰু খেদাই না একটা কথা এনে ড্রাইভার কোন হবি আমি খান বি মাইকি বাচ্চা অনলি 24 ঘন্টা ডিউটি কৰি আছে মই খান রাতভর দিনভর না ঘুমাই কিনা আমি এইটো নিজৰ মাইকি বাচ্চা পালি আছে কাম কৰিবলৈ আমি আহিছে হ'লে বি তাকান গাড়ী ঠিক আছে যাবলৈ দিবলৈ মন নাই ভাল পৰা কৈ দিয়ক হয় ইয়াতে থাকি যাব নালাগে আমি জবৰদস্তি নকৰোঁ এনেকুৱা গাড়ী খেদাই কিনা মানুহকে মাৰাটো এইটো ভাল নহয় আহিছিলে আহি কিনে ইউনিয়নতে চিধা আহিছে আহি কিনে খেদাই কিনে আহিছে সৰু গাড়ীটো ব্ৰিজলৈকে আহি কিনে এণ্টি উঠাই কিনে গাড়ীতে মাৰি কৰিছে গাড়ী ঘূৰা কৈছে মালিকক ফোন কৰিছে মালিক কথা কৰিছে নামানে গাড়ী ঘূৰাই অফিচত লৈ গৈছে লৈ কিনে তাতে ৰাখি দিছে ৰাখি কিনে মই কৈছে এনেকৈ যাব নিদিয়ে বলতো মই ঘৰ লৈ যাম গাড়ী তেনেহ'লে ঠিক আছে যা কৈ কিনে গাড়ী এইখিনি ঘৰত লাষ্টত লৈ পেলাই মই এতিয়া 22 মাইলতে গাড়ী খাৰা আছে এতিয়াও যাব দিয়া ৰাতিপুৱা গাড়ীকেইটা বেছি গাড়ীকেইটা যাইছে এতিয়া ফোনতে কণ্টেক্ট কৰি কিনে যায় কেছ পইচা নিদি কিনে আমাকতো কেছ পইচা তাতে ইউনিয়নতে জমা দি কিনে যাব লাগে আৰু এটা কথা আমি ক'ম না আমাৰ ডিমাপুৰতে মালিকবিলাক আছে কোনোবা মালিকবিলাক মহলদাৰ লগত লিংক আছে মালিকবিলাক কয় তই যাবি মহলতে লুট কৰিবি আমি একাউণ্টত পইচা পঠাই দিম মালিকবিলাক এনেকুৱা কয় আৰু ইয়াতে আমাৰ ইউনিয়নবিলাক কয় পইচা ইয়াত জমা দিব লাগে এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে একটা এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম মালিকবিলাকতো কোনোবা কয় পইচা এতিয়া নাই অলপ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা দেৰি হ'ব যেতিয়া ইমান টাইমতে যাই কিনে তই লুট কৰি থাক আমি পইচা পঠাম অলপ দেৰি হ'ব তো ইয়াতে আহি কিনে পইচা ফুল পে'মেণ্ট নিদিয়া তকতো গাড়ী যাব নাথাকে কিবা খালী গাড়ী আছে গৈ আছে লগ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগটো নাই আৰু ইমানেই আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এতিয়া থানা আহি পেলাই কি এফআইআৰ দিব সিহঁতক নাই ইয়াত আহিছে এতিয়া আমাৰ বিলাক চব আমি দুখটো পাইছে না লাগে কিয় মাৰিব লাগে আমি এনেকুৱাতো কৰিব লাগিব না কিবা গল্টি হ'লেতো ক'ব লাগে না কি নাযাবি বুলি কিবা হ'লেতো ক'লে হয় তাতে পৰা আহিছে ইয়াতে আহি কিনে এনেকৈ মাৰাটো ভাল নহয় না বুজাই দিব লাগে কিবা ক'লেতো আমি ক'লে হয় না নহয় নাযাবি ক'লে নাযাব যাবি এনেকুৱা কিবাতো আমি পালি বোকা মানুহ ড্ৰাইভাৰ হয় তো পালিটো বুকিব লাগিব